बोलिए श्रीमन श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सद इच्छा पूर्ण हो बोल आनंदे को बार। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंक वैष्णवी लीला विषय। ठाकुरे कौन दूर अछंती कि? ठाकुरे कौन दूर अछंती कि? आसंतु जानिबा ठाकुरंक समयर पूज्यस्पाद घनश्याम दास महाराजंक किछि अनुभूति कथा। ठाकुरी जेतेबेले स्थूल लीला करुथिले अनेक सी सौभाग्य पाइछन्ति। अनेक लीला संगी ठाकुरंकर से ऐसी शक्ति से वैष्णवी लीला दर्शन करी निजको भाग्यवान मन करिछन्ति। से महान महापुरुष मानक पदारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। कहीं ना से अपूर्व सौभाग्य समस्तंक भाग्य मिले नहीं। जो माने से सौभाग्य पाइछन्ति, जो माने से पूजा फूल प्रभुंक पाद पद्मरे लागिछन्ति, सेमानंकर जीवन धन्य। आज आमे से पूजा फूल मानंकर महकट विषय रे किछि श्रवण करी आम जीवन को मध्य कृतार्थ करिबा। सेहीपरि एक लीला ठाकुरी जेतेबेले शांति आनंद आश्रम रे रहुथिले। एई शांति आनंद आश्रम ए मर्त्य वैकुंठ लीला, ए मर्त्य धाम गुरुधाम शांति आनंद आश्रम रे जो अपूर्व लीला होइतिला किछि आमे आज श्रवण करिबा। हे परम प्रेममय ठाकुरे, धन्य तुमर वैष्णवी लीला। शांति आनंद आश्रम रे धान पेशा कल घर पूर्वपट बारंडा टीण पका कार्य चली थाए। ठाकुर समयर बाबा पूज्य गणपति बाबा से सेतेबेलକୁ सन्यास ग्रहण करनथिले। मिस्त्री आकारे कार्य करुथांते। तांको सहयोग करिवा पई पूज्यस्पाद शांति किशोर बाबा एवं पूज्यस्पाद सुर बाबा सेतेबेले से छोट पिला अवस्था प्राय 12-13 वर्ष बयस हेबो। से पिला दिनरू शांति आनंद आश्रम रे श्री ठाकुरंकर सानिध्य रे रही थांती। ऊपर रही टीणरे नट बुल्टू भिड़ु थांती एवं पूज्यस्पाद घनश्याम बाबा तले ठिया होई सेमानंकु नट बुल्टू ऊपर को बढ़ाई देउथांती। एही समय रे चतुर्पार्श्व रे आउ केही नाहांती। पूज्यस्पाद शांति बाबा एवं सुर बाबा रही घनश्याम बाबा को चाही थांती। तांको दुई जनक मध्यरु कथावार्ता हेउथांती। तांको मध्यरु केही जने कहिले, हे ठाकुरे आसी जिवे बरा। एति कहिया मात्रे हठात श्री ठाकुरे पूज्य घनश्याम बाबांको पछपटे ठिया होई कहउछन्ती, ठाकुरे कौन दूर अछंती कि? आसी जिवे। ठाकुरे परा सबुबले तुम्भ पासे पासे रहिछन्ती। पूज्यस्पाद घनश्याम बाबा एवं शांति बाबा सुर बाबा समस्ते ठाकुर को देखि आश्चर्य हो गले। संकोच भाव रही किछि कहि पारिले नाही। से दिनर कथा
କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ? ମୋ ଛଡ଼ା ତୋର କେହି ଅଛି କି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ଥାଉ ତହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା କି ଅଛି ମୋର ବର କି, ରମା ରମଣ ମଣ ମତେ ପରକି। ମୁଁ କି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପୁରକି, ରମା ରମଣ ମଣ ମତେ ପରକି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ ରହି, ସବୁ ଜାଣୁଥାଅ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ ରହି। ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ, ଯହିଁ ରହିଥାଏ ମୁହିଁ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ। ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ, ଯହିଁ ରହିଥାଏ ମୁହିଁ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ। ଠାକୁରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମୋ ଛଡ଼ା ତୋର କେହି ଅଛି କି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ଥାଉ ତହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ, ଆମ ଘଟରେ ତମାରେ, ଆମ ଜୀବନ ରୂପରେ ସିଏ ଜୀବ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରୂପରେ ହକାର ସକାର ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକା ସେ ଆମ ପାଖରେ, ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ ପରମ ଅଭିନ୍ନ ଏକ, କେବଳ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଜୀବ ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ, ଭଗବାନ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ହକାର ସକାରରେ ସେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ଘଟରେ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଭାବିଲେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯାହା କର୍ମ କଲେ, ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ହିଁ ଆମ କଥା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଶେ ପାଶେ ରହି ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଠାକୁରେ ଭାବି ଦଉ ଦଉ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ, ସେହିପରି ଠାକୁରେ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। କେବଳ ଆମର ସେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଚେତନା ନ ରହିବା ହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠା ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା। ସେ ହୃଦୟନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆମ ନିକଟରେ, ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ କିପରି ସଦା ରହି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭାବ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚେତା ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଭୁଲା ସଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ହେବ କି? ଅଭୁଲା ସଙ୍ଗ ତୁମର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ଜଗତ ନ ଭୁଲି ତତେ କିଏ ପାଇছে କି? ତୁହି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣମନ୍ତ ତୁ ମୋ ଜୀବନ କର୍ତ୍ତା। ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆପଣ ଆମ ପାଶରେ ସର୍ବଦା ରହିଅଛନ୍ତି।
आमे अज्ञानवशतः आपण को भूली जाउछु सर्वदा चेता रखि पारुना ये अज्ञान दासीर ये अज्ञान दासर दोष को आपण क्षमा देले आउ किए मोर अछि कि कहा को कहिबी आपण इच्छा जहाँ ताहा पूर्ण हेउ जहाँ करईस दुख नहीं आउ इतिकी मात्र निवेदन ठाकुरे तुम पाद पद्म तले सदा सर्वदा चेता रही थाउ सबु मुहूर्त सबु समय तुम भक्त मानंकु तुम आश्रित मानंकु तुम अंग संगी मानंकु चेता देउ थाओ प्रभु चेतना देउ थाओ सचेतन करू थाओ तुमरी सेवारे तुमरी कर्मरे तुमरी चेतनारे तुमरी भाव भक्ति रे सबुबले मन व्रती हेउ थाउ हे ठाकुरे एहीपरि तुमर वैष्णवी लीला ऐसी लीला अनुभूति मान श्रवण करी ई दुखमय संसार रु ई कष्टमय जीवन रु उद्धार करिब प्रभु उद्धार करिब टिके आनंदानुभूति देव प्रभु तुमरी लीला चरित तुमरी लीलानुभूति सदा सर्वदा श्रवण करी ए मनरे सदा सर्वदा सदानंद नित्यानंद रे ए मन विचरण करुथाउ प्रभु एतिकी शुभाशीष कर हे जगजीवन हे आनंददायक हे सच्चिदानंद घन प्रभु अभिन्न सुंदर अभिराम एतिकी शुभाशीष कर प्रभु तुम पाद पद्म तलरे अनंत कोटि दंडवत जय श्री सत्यनारायण स्वामी कर जय ठाकुरंकर सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद एक बार हरि बोल हरि बोल।